hallelujah. Hindi pa iba ito megson, itak na sa kabuntagon. Smile, baby, smile. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi nga nahiabot na punta. Ani nga dapat karon sa pagsimba o pagdaig sa atong buhing Dios. Amen. Unya pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang pagmagway kanato og lain na sad nga tuig sa ato ang sa bulong ato nga ipiyat sa Ginoo ani nga dapat. Amen. Nalipay bata ka naman ng 2 years. Amen. Una nung sa 2 years na magbitay bunga. Amen. Bunga maningtanan sila. Amen. Una nga walay kuan ba? Walay dapat maluya. Amen. Bisa man sa mga challenges niya labihan. Una nga pasalamatan nato ang Ginoo ningtang nasa kapuntagon sa iyang naayo, sa kadaugan, sa iyang paglubay kanatong laing tuig. Nini nga dapat din ang Ginoo nagapamuhay. Amen. Manang pasalamat sa Ginoo. Akong gihangyo ang si presensya ni Sister Jean nga magpasalamat. May buntag mga kaigsunan, pastors. Pasalamatan ako ang buhay Diyos. Kung unsa siya kagamhanan, ayaw na iko. kung unsa siya kamaluluyon, kung unsa siya ka provider, kung unsa siya nga maghuna-huna sa tao nga nanginhanglan niya, sa tao nga mudangot niya, nga kung unsa siya kabuutan ka nato, kung unsa ta kahalangdo niya no nga, unsa ramanta, unsay mga binuhat, unsay binuhatan, unsay background, pero gikaloy-an pa man gyud tas Ginoo, gihikap pa man gyud nga gihatagan patag kabililhon nga pwede ramanta. Pilion itambog dito, pila ray pag-anak sa Ginoo pilion, pero kani bitong kuan maminaw tas ang pulong i-transform kita niya. Kinatibok wala na mabilin pa nga kuan nga pareha ning sulod sa isa pa man ko katuig. Isa pa man ko katuig nga nagsimba tong January. Pero ang kakuan sa Ginoo sa kuha, pasalamatan ako ang Ginoo nga giyap murag kana bang dili man dayon, pero na gibag-o sa Ginoo ang kanang kuan kanang life cycle nako ba nga kanang pagpakapalahubog into kuan pagka maayo nga binuhatan iyang gibag-o giwala na to niyang gugma sa pagka dili maayo mo na nga pasalamatan ako ang Ginoo nga ang wala na ko gipangayo gihatag niya, pero may akong gusto nga magkuha migluna sa bukid unya magtanom mi mga nalagot-mon, mga lubi, pero unsay gibuhat sa Ginoo nako, mura mi nagtanom gahapon ug namunga pagkaugma. Mao na nga Ginoo kana jud ko Lord, ingon ang tanong kung bana nga maayo gid ang Ginoo gusto ko, maayo jud kaayo, dili lang kamo duol niya ako, ni duol lang ako niya. Mana nga ang blessing no, tinuod jud ang giingon nila pastor nga dapat na ikapaagian sa blessing kay ako. Wala man ko'y trabaho, wala man ko'y negosyo. Asa man ipaagi sa Ginoo nako. Ditos kung bana, ang yutas bana may gihatag sa ko amoa nga napuno og kanang mga tanom. Napuno igo na lang gindi. Pag ingon nga kanang amoa na. Namili dayon ni nang harvest na dayon mi dito kanang mga tanomon. Mana nga kami nanami ma-harvest karon. Mana nga pasalamatan ako ang buhing Dios nga bisag unsa pa man ako kasuko kagabi wala jud ko nagpakasala sa akong pagkasuko. Kay ang saynan kag ang among ipalit og bugas gipalit og unik. Oh, ipalit og unik nya karon pa man gid siya magpa ano nga gamitonon kaayo. Ang ako una karon lang ka kay sugaton tagitag sundang. Nitukar ang akong kakuan, takaroon lang dyan ka kay sugaton tagitag sundang niya. Nangamulit ay ko sa Ginoo Lord lang dagi ko Ginoo.
Mato pag abot sa kumbana, wala na suko. Tigo ra ko nagyaw-yaw gamay, nilakaw na dayon ko, mao na nga. Wala di makakuan sa Ginoo kay dili man ang Ginoo gusto nga makasala ko. Kay di man ko gusto nga makasala ko, mao na nga. Ang unsa man ganay kuan sa Ginoo, unsa iyang kasubuan, unsa iyang pulong, kinahanglan nga i-aplikan ko nato sa atong kinabuhi. Kung gusto ta nga kanang kinabuhing dayon, mga kasubuan o kamanduan o sa kagustuhan sa Ginoo, ug unsa man atong gihuktan nga pulong, unsa man atong memorize ang mga verse atong i-aplikan sa atong kaugalingon, mao na nga dako kayo dako kayo kahimuan ang pulong sa Ginoo. Nga bisan wala nato makita ang Ginoo no, nilaom jud tag hapon sa iya ha. Nga nalaygon ng Dios sa wala katapusan mga pagdayeg ug pagpasalamat, kadunghanan ug kahimayan kaniya na. Tuig sa panag-uban sa inyong bulahaton. Ako pasalabaton sa Ginoo sa mga pabor na iyahang gihatag sa amuang pamilya, sa mga estudyante, labi na gayud sa kung isa sa ALS nga ni-take ko niya yung exam. Gikaluyan sa Ginoo nga nakapasa silang tanan ug proceed na ang uban sa grade 11. Amen. Ako sa dako po salamat sa Ginoo nga kaliwala pa man sa pagka-crisis karong mga panahon na ang Ginoo nag-provide og panginahanglan sa matag adlaw. Wala gyud siya nagpasagad Amen. labi na sa pagkaon. Bisan pa man magkaipit-ipit financially, pero namay mga tanom ni Papa sa bukid nga makuha. Madadara no. In terms of pagkaon, ay mga tinanom ni Papa sa iyang bukid sa taas nga mo'y makapalahutay from matag-adlaw nga pangkonsumo. So, ako kailangan ko salamat sa Ginoo. Ako sad nahinaot sa Ginoo nga iyang ihatag ang pabor o grasya labi sa item sa DepEd. Labi na karon kay nagplating na ang division sa Butuan. Ug ako mahinaot nga madumduman ni Maminmin akong panganto sa iyang listahan sa iyang logbook para maapil pohon sa matawagan sa item sa DepEd. So, ako sa daw po salamat nga ubay-ubay ang kaabot karon nga pinaka-pastor John sa kaygayonan nga kabisita sa pagbalik diri. Amen. Brad Lowy, kay Pastora, kay Pastor John, kay Pastor Marlene, kay Pastor Joy. Pastor Marlene, kang Ma'am Amen. Camila, o Ma'am Sister Ami. Salamat kayo kasi yung anak, salamat kayo bisita sa akong dapit. O ang tanang kalugan ko na kabalik sa Pilipinas. God is good Amen. all the time. God is good. I thank God for all the blessings He bestowed upon me. So naka-imagine ko nga God is my provider. Kaya sabi ko sa iyong pulo nga, Proverbs chapter 3 verse 5, trust God with all your heart. So sabi ko sa Ginoo, despite of all the struggles I've encountered in my life, nakasurvive ko sa pag-adlaw nga makain ko nga, Lord, buhi juday ka, na juday ka, Lord. Di juday ko mo pasagdan. Basta mulito ko sa iyong pulo nga, God will provide, o mo provide jud ang Ginoo. So, karon nga to nakasinati gyud with financial crisis. Kay gikan pa sa January, wala din sweldo si Sander nga nadawag gikan sa ALS. So, nagsalig jud mi sa Semuhara. panalangin nga gihatag sa Ginoo, pinaagi sa mga tanong ni Papa o sa mga tao nga gihimo nga instrument sa Ginoo aron ma-provide ang mga needs. So napasalamat ko sa mga tao nga akong maduulan in times nga muduol ko sa ila kay ako sa lang giampo sa Ginoo hikapan ng ilang dughan. So Ginoo dili gyud magpasagad basta tinud-an na kinasing-kasing atong pagpangalaga diha kaniya. Magpaubos lang ta sa iyang atubangan ug mag-repent sa atong mga sala nga nabuhat ug ang Ginoong Dios nga atong amahan anda mo tagpo sa atong mga panginahanglanon, anda mo protect nato kung sa nasa kamo adto. Kay every morning listen Lord dito sa amo itong hitabo ni Bibi last 2022 nga wala mi basahay Bible, dili mi kabalong modaig sa Ginoo, muhikap lang mi sa Bible pero dili ko kaakop-ukap. Ikapon. Igo lang muhikap, igo lang moampo lang kay mga yung kwarta. So listen Lord ko nako kay
wala dyan ko nidoon sa Ginoo nga kinasing-kasing. Wala ko nagsampit sa iyang ngalan, pero wala na ko siya simba tinud anay. So karon ari sir may mo biyahe pa doon sa eskwelahan, mag-pray jud ko. Ug ako gyud nagikupta ng pulang Salmo 21 ang Dios ang atong katik panalipod. Ug ako gyud balik-balik matag adlaw matag gabi sa mong kinabuhi. Matag biyahe na mo uban sa mong mga anak bisan magsakay mo sa motor. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd and I shall not want. Ug ako po nang gipa-apply sa akong mga estudyante dito sa school. Every morning, every afternoon, kana gyud ang gikuptan nga pulong ug wala jud maunsa na mo. So ang Ginoo maayo kaayo ug dili jud ko batiyon og hadlo ko magbiyahe ko. Sa una, mo biyahe lang sa Sander o mo biyahe sa dito sa highway. Makulbaan na dayon ko, mabalaka na dayon ko, pero karon di na ko angay mabalaka, di ko angay mahadlok. Kaya ang akong Ginoo, ang ako amahan protector natong tanan. Sapita lang siya ug dili ta niya pasagdan. Ug atong amahan nga makagagahom, siya ang atong provider, siya atong Jehovah Jireh. Ug adlaw motagbo sa tanan natong panginahanglanon ug proven and tested kay matag adlaw nakakauni ug manubra pa ang pagkaon sa lamesa. Ug ang atong Ginoong Dios nga labing gamhanan ang atong healer tungod kay nakasinati kita sa matag adlaw natong nga kaluyahon. Iya kitang hupayon, iya kitang ayuhon sa atong ibati nga kabug-aton sa atong kasing-kasing. Ug labaw sa tanan giayon niya ang akong papa. Ug akong papa karon nakalakaw na. So dako kay kong pasalamat sa Ginoong Dios ug ang akong ate nga nasa Kuwait for almost 1 month wala mi napunta. To God be the glory. Last Monday na pag-on dyan ako sa wifi pag-abot sa school ug nitawag din akong ate. Gitagaan lang sila 2 minutes sa dito sa detention area nga makatawag sa pamilya ug maya sa Ginoo pag-open ako sa cellphone mao gyud pagtawag niya ug grabe na akong pasalamat sa Ginoo ginadasig na ko siya nga sampitan Ginoo ay kabalaka diri sa imong mga anak kay naa ang Ginoo focus sa Ginoo sa pag-ampod kay makauli ra ka one day makauli ra ka wa akong dakong pangay sa Ginoo nga makuntang akong ate makauli himaya sa Ginoo nakontak na nako siya ug kami kinasing-kasing nga mulhod sa Ginoo nga makauli siya din nga safety ug maayong panglawas ug akong ikaduhang gipangay sa Ginoo ang item ni Sandra kabalo ko nga ang pulong sa Ginoo makadato ug amo ka nagkuptan nga pulong nga kami madato sa pulong sa Ginoo. All glory belongs to Almighty God. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako magpasalamat kung dako sa Ginoo. Yung buntagon nga matahong sa atong leader, naabot sila sa natata si Pastor June, yung mga kaigsunan sa Bubon, o ang kitang tanan ako atong pinawelcome ang usa-usa. Pasalamat ko ako sa Ginoo sa ikaduhang tuig na atong panagsidya. Nga sa atong panagsidya, naagoy na sidyaan. Amen? Muna nga grasya gid sa Ginoo ang bulaton sa pianing, ayang ipanalanginan, bisan pa man sa na mga panahon nga magkaumod-umod na tanong, magkaumod-umod na, mura naghubog ba, wag nakasubaygdan. Pero ang Ginoo nagdasig og naglingkod sa kanunay. Amen. Unang pasalamatan ako ang Ginoo sa iyang pagkamaayo nga sa kanunay siyang paggamit sa ato ang kinabuhi, sa paglig-on, physically, spiritually, nga ang Ginoo nagdasig, nagapabarog, o dili ta makakaya nga mobarog kung walay grasya o gahom sa Ginoo maigsoon. Munang sa pasalamatan ako siya sa tanan nga ihang ginahimo sa laing sa karon nga tuig nga gihimo sa Ginoo nga katubitaw makaingon nga gi-shake tagmay sa Ginoo pero mukanta tao cannot be shaken. Kabalo man ang kanta maigsoon kay God is awesome. Amen. Muna grasya gud sa Ginoo nga naa ta nakabarog taning takna sa kabuntagon o pasalamatan ako siya sa iyang kaayo sa pag-provide sa nata sa tanang pagkinahanglan, pag-provide sa iyang sa pag-provide sa ato ang panalangin karong adlaw. Amen. Muna galego ko siya tanang kadungganan dalan sa atong buhing Dios. Palakpakan ako tong Ginoo. Sumapas inyong giingon nga Microphone. sumapas inyong giingon nga mga ingat tong iga na yung mga kadaiyahay nga mga Pagsulay. gipagsulay nga gipag-atubang. Una nga diha lang kita sa Dios salig natay mga problema sultihi siya ug natay kabalaka sultihi siya. Ingano man kay siya man ang Dios sa panalangin.
Ang gitar eh. Isibog gitar. Mayong buntag mga anak sa Ginoo. Mayong buntag kaniyang tanan no, Pastor Pastor. Tagpon. Mga kaigsuonan na dapit sa Pening o sa uban nga simbahan na no. At ang mga Sabator churches na nakaroon no, nagkayusa kita mga igsoon sa ikaduha ka tuig sa adlaw nga anniversary no. Gi-celebrate. O celebrate no nga adlaw nga ibali Ay humugso. na himugso ang ladder to heaven diri sa tabi sa Pining. Amen. At na nga may igsoon, ako nagpasalamat sa atong buhing nga Dios no nga taon-taon yun nga wala pa nagkita ay kung niaging Domingo naka balik ko kay katong niaging bisita ko ni Tatay Nar dito sa ospital hanggang Diyos lang nga simbahon ko dali niya ako nga wala ko ni saan pero ako lang sulayan pero mga salamat ko igsoon nga nakabalik ko ato nga time tungod sa grasya sa Ginoo kay
grabe ang pagsulay no nga ipasinati nga dapit nga na maging mga kapakyasan sa pakyasan nga niabot problema pero wala gyud napugna no tugay ang Ginoo humana niya ang gidaog tanan no ang problema pagsulay dito sa Gabos sa cross mo na nga kita maigsoon nga aniya nagpabilin ng barog no tungod kay ang Ginoo nagmadaogon ug kita usab nga iyang mga anak nagmadaogon usab mo na nga ako maigsoon pasalamatan ko ng mga Dios nga kanaang bisag pa sa naay mga daghan nga pagsulayo sa bihatag sa Ginoo labi na nga nahimo akong usa ka trabahante usa ka ulitaw grabe pagsulay nga ako nasinati no nga grabe ang pagsulay labi na sa dapit sa Butuan nga grabe ka crowded kayo area ako pasalamatan ang buhi nga Dios may igsoon tungod kay iya akong gihatagan og peace of mind og self control og kanaang tawag og kanang kasulbaran sa problema may igsoon mo na nga pasalamatan ang buhi nga Dios may igsoon nga siya nagahatag kanako og kanang kusog nga mobarog taliwala sa problema nga nasinati ang may igsoon og bisan pa man sa trabaho nga iyang hatag sa kuha panalangin may igsoon mo na nga lagi pakyas gamay nakagatas na ako ng anggon pero ang Ginoo mga igsoon ang iyang grasya ang kaloy nagpabilin no sa akong kinabuhi mo na nga akong kantahan ang buhi nga Dios mga igsoon yung kantahan imong trono gibilang karon ako nga kabulagan sa ngalan simbahon ko ikaw sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo Amen. Salamat sa Ginoo ang iyang kamayaw ug sa atong matagosas ng adlaw. Amen. Salamat ko na niabot ang duha ka tuig, malampos ni karon tuiga. Ug naunta na malautay ni. Amen. Hello tayo eh. Abot dyan sa katuig, daw katuig. Ay, abot ang tulo. Nabasahan sa Biblia na antusa lang ang mga pagsulay salig sa Ginoo kay dili magdugay di sa kini kalipay. Amen. Yung mga naging buwan dito sa pangailan, tulong ka buwan dito, low grade. Salamat na po kay nagatiwan kay para sa mga diri matag Domingo. Amen. Og salamat ko sa Ginoo, buhay na Dios. Ayara po pagkaron para magdayeg sa iyang ngalan o maminaw sa iyang mga pulong.
nakasinati tag mga pagsulay pero kaya ra gyapon. Amen. Nakagipit-gipit pero nakalahote ra gyapon. Amen. Kaya tason, kandong imay balik sa Dios. Sa makausapan no, maayong buntag sa atong tanan. Amen. Nagpasalamat yung dako una sa Ginoo tungod kay nakaabot mi diri nga dapat nga safety. Tas karon bisag nagkasaag-saag. Nasaag ni pastor sige mo tanong balik-balik ko nasaag pa mi kay Kami po hapit. kay siguro naglada pagpunta mo diya sa kusing ngayon na akong bana ngayon na si Anas nga murag diri man siguro mi may pa siya kay hindi ko pa siya murag diri siguro nga wa pa man na siya nag-anhi din hiya wa may kabantay nga ang sakyan ng ni pastor na dito nag-atang sa cruising ganyan dito ra unang halas kinapila kuan dito so mo to nga pag-abot namo aw pagliko na mo din haning murag di man ni mga atong gituyukan so ya karon niabot mi diya sa upos dili gini mo siya kay wala na itumoy ani murag namo tus kuan nga pag nakadungog pa ni stingog ni pastora nga nayong praise the Lord ay tuwa na issue tuwa na issue tama to nga pagkuan ko nga dili na unta na ko mo balik sa kay saya kay hapit mi matumba din haan na may limaw din haa o hapit mi matumba mo to nga nayong ko nga musaka na lang mi mukat na lang unta na mi ani diha ba Mulaktod na mo. mulaktod na lang mi uban si Akisha mo to nga nairon ng tong babae nga ayo kay basig mga ligid hinuon mo diha nakasandal ra ba ka mo to nga kuan ibalik na lang mo kung sa kan hinahinay lang siya kay basig mabutaan diri sa ilaha diri nga dapat Kalapok na. limit na to mo to kay hapit mi dito hapit ra hinuon ingon na ginano nga kanang kuan kanang singad ani mga anak sa Ginoo dili gid itugot sa Ginoo nga kanang makasinati man o kanang mga ingon anak ng mga sitwasyon ba pero hapit lang dili gid itugot sa Ginoo nga kuan ali hapit mao nang pag hapit gani makaingon kay praise the Lord makaana gid ayon kay diha sa Ginoo no mao nang nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakaabot mi diri nga dapit nga safety then pasalamat ko sa Ginoo nga kanang ikaduha pud ni nga katuig day no kay ato ni agi namon ko diri no nagpasalamat ko sa Ginoo ni ana kay kanang bisan tuod kanang Matag tuig, manhid mo kay naman mo sa butuan. dol Oh. raman Composite man mo sa butuan. naajud kay manang mabot jud mi diri kay naka-promise ba ko ni Pastor Joy gaina nga mo musunod ra mi kay wala mi nakasabay sa iya kagaina kay si Anas na ginagsundo pa ni Marisa dito sa Bintura sa kuan sa Richmond no nang naulang yung jud no nang pasalamatan ako ang Ginoo ni Ana kay kanang nakaabot mo diri nga safety o dumog gimaya akong ibalik sa atong Diyos. Amen. Praise the Lord, may buntang ka na Amen. Amen. Pasalamat ko sa Ginoo nga nakabalik na sa tugarong adlaw. Tuig ay kadang tuig. Katulong na gyud ko kabalik din Amen. kita. Salamat sa Ginoo nakita na sa tadiri o salamat ko sa Ginoo nga among pagabot diri nga safe kay among pagabot diri. O daghang salamat.